Tapos lalapag tayo, pang merienda lang, pang kape. Yan, abangan nyo. Bali nila pag ko nga pala yung pera dito sa motor. Yan. Ito. Hey boss, ride safe. Oh yeah. Ayos. Kailangan wala ka bang? Ano yan kapag nakita? Okay. Nice. Nice. Bilis ah. Okay, thank you. Okay. Ayun na. Di pa. Ayos, ikaw pala nagpunta eh. Nice. Ikaw nag-request? Sana kanina. Ikaw nag-request? Okay. Salamat ka. Okay. Bilis na idol. Sa